मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। को पंजाबियों को, बलोचियों को, सिंधियों को इकट्ठा कर सकती है। हम ये पाकिस्तान की खिदमत करने जा रहे हैं कराची में, हमें रोकना ना, क्योंकि कराची में बंदूकों की सियासत तब खत्म होगी जब ये नफरतों की सियासत खत्म होगी, और नफरतों की सियासत खत्म करने के लिए कराची जा रहे हैं। मैं आज सारों को कहना चाहता हूं, इंतजामिया को, इसको रोकना ना, क्योंकि इसका आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये जो अवाम का सैलाब है, इसको रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें सब इकट्ठे हैं, स्टेटस को की कुव्वतें इकट्ठी हैं इसको रोकने के लिए। बारी बारी इनको सुनिए। पार्टी में ज्यादा आपको इजाजत ना देने में किस पार्टी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है जो आपको इजाजत नहीं मिल रही है? मैं समझता हूं कि सारी वो कुव्वतें जो डरी हुई हैं कि कराची की अवाम इकट्ठा होना चाहती है, कराची की अवाम ये नफरतों की सियासत नहीं चाहती, नफरतें करके अपने वोट बैंक पक्का करना, नफरतें बढ़ा के माल बनाना, नफरतें पैदा करके मिलिटेंट ग्रुप्स बनाना और फिर लोगों को लूटना। कराची की अवाम तंग है इससे, और ये जो भी वो कुव्वतें इस स्टेटस को से फायदा उठा रही हैं वो डरी हुई हैं इस जलसे से। उनकी बारी बारी बच्चे एक मिनट यार, उनकी नहीं यार ऐसे करें, ठहरे जरा, जिनको कहा है उन्होंने सवाल कर, आप करें सवाल भी, आप करें। आजम भाई करेगा देखिए, मैं किसी इस वक्त जमात के खिलाफ बात इसलिए नहीं करने जा रहा कराची में, क्योंकि हमारी कोशिश है सबको इकट्ठा करने के लिए। नफरतों की सियासत काफी हो गया। मैं यहाँ बैठ के बुरा भला कह सकता हूँ जमातों को, और उनके जो मुखालफिन हैं उनको साथ जोड़ भी सकता हूँ। मैं जान के ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक नई सोच आनी चाहिए पाकिस्तान में। एक पुरानी सियासत है, पुरानी अच्छी पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल है कराची। पाकिस्तान स्टेबल होगा। 70% पाकिस्तान का फाइनेंस कराची से आता है। शुरू हो जाऊं, जो लड़ाई हुई जो MQM और जुल्फिकार मिर्जा की, हम न्यूट्रल रहे बीच में, हालांकि मुताफिजान के खिलाफ केस किया था लंदन में। मुझे बड़ा जोर लगाया गया, मैं जान के नहीं पड़ा, इसलिए पाकिस्तान में हो जो लोगों को इकट्ठा करें। अभी तक आप सारों को हम डिवाइड कर रहे हैं और फायदा सिर्फ छोटे से तबके को हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इसलिए मेरे से ये ना कहलवाएं क्या कौन क्या करना चाहता है। हम लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं। इनके बारे में जी ये साले के सिंध हुकूमत ने अभी अनाउंस किया है कि आप 25 तारीख को कोई डेट चेंज कर लें, आगे बढ़ा दें, तो उससे आप क्या कहेंगे? मतलब 25 तारीख कंफर्म है या उससे आगे? 25 तारीख की सिंबलिज्म है, कायद आजम की एनिवर्सरी है। कायद आजम पाकिस्तान में अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, सारी कौम उनको कायद मानती है। कायद आजम पाकिस्तान का वो एक लीडर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बना है। हम सब जानते हैं कायद आजम, और उसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं है। कायद आजम का पाकिस्तान बनाना है, इसलिए 25 को कर रहे हैं। जी हाँ सर, ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि आप किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, तो जैसे जमात वाले आपको अपने घर में दावत की टिकट देने आए थे, क्या आप दूसरी सियासी क्यादतों को दावत देंगे कराची के जलसे? नहीं, ये तो खैर एक दफा पाकिस्तान का वो जलसा कर रहे हैं जिसके लिए हमें दावत दी थी। हम सियासी कुव्वतों को नहीं, हम कराची के लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि सियासी कुव्वतों को अगर हमने दावत दी, हमें खतरा ये है कि वो डिवीजन पैदा हो जाएगी लोगों के अंदर। अगर एक उन्होंने क्योंकि वहाँ तकसीम हुआ कराची, अगर एक को पॉलिटिकल पार्टी को बनाएंगे, दूसरे वाले उनके नाराज हो जाएंगे। ये इकट्ठा करने की कोशिश है, इसलिए नहीं। जी होम डिपार्टमेंट सिंध ने PTI को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप जलसे की डेट तब्दील कर दें। क्या आप ऐसा उसका रिएक्शन देना चाह रहे हैं? देखिए जी, सिर्फ 25, फिर से कहता हूँ, कायद आजम की एनिवर्सरी है। ये कायद आजम का पाकिस्तान बनाना है।
یہ اس کا مقصد ہی 25 کا تھا قائد اعظم کی اینیورسری. تو اگر ڈیٹ چینج کر دیتے ہوں تو وہی مقصد ختم. سیکیورٹی پرابلم تو ہمیشہ ہی رہیں گے. یہ تو کبھی جلسہ کریں گے نہیں کراچی میں سیکیورٹی پرابلم. میں تو یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ اگر وہاں جنگ بھی ہو رہی ہو میں نے جا کے جلسہ کرنا ہے. جی 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 باری باری. آپ یہ کہہ چکے ہیں امریکہ نے روک لی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان اس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. دوسرے نمبر پر سپریم کورٹ نے جو میمو گیٹ کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب نے جو اپنی ریٹ کی ایک ہدایت کی ہے, آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو کے لیے حکومت کی مدد کرنی چاہیے یا اس طرح کے ہم اگر ملتے رہیں گے تو دنیا کو کیا پیغام جائے گا؟ سب سے پہلے تو جہاں تک یہ نیٹو کے سپلائز بلاک کیے ہوئے ہیں, یہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے. اصل کینسر کو تو اٹیک کرو. کینسر ہے کسی کی جنگ میں ہم شرکت پھنسے ہوئے ہیں, اس میں ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جنگ سے نکلو. یہ بجائے ایسے کہ جی ہم نے نیٹو اب سپلائی کھول دیں گے پھر کیا ہوگا, پھر سے شروع ہو. اصل ہمارا 1,40,000 فوجی اس وقت قبائلی علاقے میں اپنے لوگوں سے لڑ رہا ہے. اس کی صرف ایک ہی طریقہ ہے جو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ اب تحریک طالبان سے بات چیت ہو رہی ہے. جو میں 7 سال سے کہہ رہا تھا, شکر ہے اب ان کو پتا چل گیا. 40,000 لوگ مروا کے 40,000 پاکستانی مر چکا ہے. $70 ارب کا نقصان کر بیٹھے ہیں. اب ان کو ہوش آئی ہے کہ اس کی ملٹری سولوشن نہیں, جو میں 7 سال سے کہہ رہا تھا. اس لیے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, یہ بجائے یہ کرنے کے کہ جی نیٹو کا سپلائی کر دیا, جی ہم اب ڈرون کر دیں گے, سیدھی بات کریں. یہ ایک جنگ جیتی نہیں جا سکتی ملٹری سے. اب ہم اس جنگ سے نکلیں باہر. امریکہ کی اگر ہم نے دوستی نبھانی ہے, ان کی ہم مدد کریں افغانستان سے نکلنے کے لیے, پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے. اگر ہم ان کے کہنے پہ اچھا جی آپ سیف ہیونز ہیں ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں, 1,40,000 فوجی ہمارا پھنسا ہوا ہے. ہر روز ہمارا ایک فوجی مرتا ہے اور 3-4 ہمارے فوجی مر جاتے ہیں. 3-4 اور 10-15 کہتے ہیں ملیٹنٹ ہمارے, کوئی پتہ نہیں کون مر رہا ہے. بمباری ہو رہی ہے, کوئی پتہ نہیں. تباہ کر رہے ہیں ہم. 60 لاکھ لوگوں کی زندگی تباہ کر دی ہے قبائلی علاقے میں. اس لیے اس جنگ سے نکلیں. میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں جا رہا, میں اوور آل کہہ رہا ہوں کہ اب ایک اسٹریٹجی بدلیں, جنگ سے نکلیں باہر اور امریکہ سے بات کریں کہ نہ یہ ان کو فائدہ دے رہی ہے نہ یہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے. امریکی عوام کو نقصان ہو رہا ہے, وہ آگے ان کو معاشی مسئلے پڑے ہوئے ہیں, ہمارا ویسی تباہی ہو رہی ہے. اس لیے ایک نیگوشیشن کا ٹائم آ گیا, کھڑے ہو کے بات کرنے کا وقت آ گیا. اور یہ جب تک ہم اس جنگ سے نہیں نکلیں گے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے رکے گا. پھر یہ آج اگر دہشت گردی نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ان سے. آج ڈائلاگ کیا ہوا ہے, ہماری فوج نے اور تحریک طالبان بات چیت کر رہی ہے. جس وقت ہم نے کوئی آپریشن کیا پھر سے یہاں دہشت گردی شروع ہو جائے گی. اچھا عمران بھائی, آپ کہہ چکے ہیں کہ PTI امریکہ کے ساتھ تعلقات تو رکھنا چاہتی ہے, تاہم اس کی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتی. دیگر جماعتیں اپنی حمایت کے لیے اب خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امریکہ جاتی ہیں. کیا PTI PPP پالیسی ایسی ہے کہ امریکہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی فیور کے لیے آئندہ انتخابات کے لیے آپ بھی امریکہ کے دورے کریں گے؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے آپ کو کلیئر کر دوں, آپ وکی لیکس ضرور پڑھیں کیونکہ وہ امریکن ایمبیسڈر یہاں سے رپورٹ بھیجتی تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وہ ضرور پڑھ لیں. اس میں آپ کو ایک پتہ چلے گا کہ ایک سیاستدان تھا جو ان کو پرائیویٹ میں بھی وہی کہتا تھا, جو پبلک بھی وہی کہتا تھا, باقی سارے دوگلی کرتے تھے. ان کو کچھ کہتے تھے کہ جی ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں, فکر نہ کریں. ہم کوئی کہتا ہے میرے بچے بھی امریکن ہیں, سب کچھ ہے, اور ان کو پبلک میں کوئی اور لائن لیتے تھے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں پاکستان میں کہتا ہوں, میں نے امریکہ کے تھنک ٹینکس میں یہ کہا ہے, میں نے ان کے پولیٹیشنز کو یہ کہا ہے, میں نے امریکن ایمبیسڈر کو بھی یہ کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کسی سے دشمنی نہیں چاہتی, ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں, ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں, لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے اور ہم ایڈ بھی آپ سے نہیں لینا چاہتے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں, ایڈ آپ لیں گے آپ غلام بن جائیں گے. تبدیلی آ رہی ہے, سنا کے چل پڑے دوسری پارٹیوں میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں.
सांसद बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो करप्ट होंगे, करप्शन माफिया होगा, आपकी तरफ आ जाएगा। आपने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड आपका फैसला करेगा कि टिकट उन लोगों को मिलेंगे जो करप्शन के इल्जाम नहीं होंगे। आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है क्या इन्हीं लोगों को इनमें से मुंतखब करेंगे? वो कहाँ से आएगा पार्लियामेंट्री? और सर वो जो एक बात की थी खुफिया विंग तैयार किया जो कि तमाम लोगों की चेकिंग कर रहा है, उसमें भी वो IB के ISA के लोग शामिल हैं। इसका मतलब ये तो साफ साफ वाज़ेह हो रहा है कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट की इस्तेमाल है। ये प्लीज ये जरा आपकी तवज्जो चाहिए, गौर से सुनने बात। देखें, 1000 कैंडिडेट तहरीक इंसाफ को चाहिए और इंशाल्लाह हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे हम। 1000 कैंडिडेट के अंदर ये कहना कि आप सारे नए लोग ले आए, ये ख्वाबों में तो हो सकता है, ये असलियत नहीं हो सकती। असल में तहरीक इंसाफ तब्दीली तब लेके आएगी जब हुकूमत में आएगी। जो भी सियासत जानता है, शहरों के अंदर तो इंशाल्लाह फिर भी हम आपको जबरदस्त नए लोग लाके दिखाएंगे, लेकिन देहाती इलाकों की सियासत और है। मैं एक देहाती इलाके के अंदर मैंने एक हल्का बनाया और वहां से रिकॉर्ड वोट्स ली। मैं जानता हूं क्या है सियासत। हम आपको ये आज कह दें कि जो भी बाकी जमातों से आएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई प्राइवेट क्लब नहीं है, इसमें हम सबको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर जो अक्सरियत होगी, हमारे नजरियाती लोग होंगे, जो हमारा असल असासा है, जो 15 साल अच्छे बुरे वक्त में इस पार्टी में रहे, ये हमारा असासा है। ये असल ये जो आपके नजरियाती लोग हैं, वो आपके नजरिए को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो भी होंगे, नए लोग भी होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि सारे क्योंकि आपने हर हल्के में देखना है कौन सा पॉलिटिशियन कितने पानी में, क्या उसकी रेपुटेशन है, इसलिए मिक्सर होगी। लेकिन आप कभी अभी से शोर मचा देते हैं जी वो फलाना आ गया। जब हम टिकट देंगे तब आप हमें बताना कि क्या जी पार्टी चेंज वाली पार्टी है या ये स्टेटस को की पार्टी है। जब हम टिकट देंगे मेरिट पे, मैं आपको कह दूं मेरिट के ऊपर टिकट होगा। उसमें मेरिट के अंदर ये भी चीज शामिल होगी कि क्या उसकी रेपुटेशन, हल्के में उसकी रेपुटेशन कैसी है। देखिए जी, मुफाहमत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुलह हुदैबिया में की थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ नए लोगों की शमूलियत का ऐलान किया गया इमरान खान की गुफ्तगू से कबल, और उनसे सवाल किया गया 25 दिसंबर को कराची में होने वाले जलसे से मुताल्लिक। उनका ये कहना है कि 25 दिसंबर कायदे आज़म के हवाले से अहम तरीन दिन है और कराची में हर हाल में 25 दिसंबर को जलसा होगा। ये थी जियो ताज़ा तरीन। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे।